जो लोक माने थांती से माने आज तांकर बापा हेले तापर तांको पुओ एना काळ काळ धरी सेमिति ही चली आछि। वर्तमान मु जो सेवा करछ हमको ब्रह्मा को अंश को आ जाय गौराव को सेवा को ब्रह्मा आचार्य चारुहोता पात्रोहोता ए चार जण मुख्य सेवक थिले हेतबळे ब्रह्मा के ए सब जो मानव लीला जो थाए आपण निजे निज आखि रे केबे कि निजे केबे अनुभव करछन एटा मु अंगे निभीची सेटा तो भागवत रे लिखा आइची जे मनुष्य देह दिव्य ज्ञान देखि संतोष भगवान तापर आ गोटे जिंस लिखा आइची आपण जेतळे गर्भगृह भितर पसंती से जो दिव्य फीलिंग ता आपण फील कर मु आपन कहूची मु गर्भगृह भितर मत फीलिंग्स तो छाडी दियंतु से जगाटा चिक्कोण पूरा पूरी आपण पाद पकु पकु खसियो कारण कि प्रति वर्ष नुवा नुवा रथ कंपे बनाबो महाप्रभु राजा को बड़ राजा राजेश्वर को कह जाए तो आगुरु आम शुणीचु कि रथ 6टा रथ एका संगे बाहरला एबे 3टी रथ रे काहे परिणत होई दिछि 6 रथ एथि बाहरला मझिरे गोटे नई थिला अर्धशोषिनी माने जो अछन एमिति किछि प्रथा की परंपरा अछि जोटा श्री मंदिर द्वार भितरे हुए आउ साधारण भक्त माने केबे ताकू देखि नांती कि जानि नांती ता विषय रे भोग समय रे महाप्रभु को द्वार बंद हो जाउछ आज्ञा सेतबेले आमे महाप्रभु को संगे रे भाबो कोन ओडिशा टॉक्स रा आउ गोटे अध्याय को मु आपन को स्वागत करछि स्निग्धा प्रति ओडिशावासी हृदय रे जगन्नाथ महाप्रभु सदा वास करती आउ आम मध्य रे से महाप्रभुंकर जड़े मुख्य सेवायक अछंती जी आमको जगन्नाथ महाप्रभु श्रीमंदिर आउ रथयात्रा जड़ित किछि अजना तथ्य आम सहित शेयर करिवे। नमस्कार सर केमिति अछंती भलो अछि कोन सब चलछि जहा चलिबा कथा महाप्रभु जेम चलउचंती सेम चलिछि हौ हमको सर्वप्रथम बतांतु कि आपण ए सेवा रे केमिति जोड़ित हेले एटा हमरो बापा करथले जेजे करथले तापरे आमे तांकुटु सिखि गिरी आमे भी वर्तमान करूछु त पिता पुत्री को भाबे चली आछि वंशानुक्रमिक सेवा चलिछि। अच्छा आपण केते वर्ष हलाणी सेवाटी करछंती मु कम से कम 2018 रु प्राय कलेनी आज्ञा आज्ञा तो 7-8 वर्ष हेबो आज्ञा आज्ञा तो आमे सुनिचु कि ए सेवा पद 16 टी अछि याकू कोन कहै जाय सेवा पद गुडा को सेवा पद मतलब बुझ पाइलिनी माने पान अर्पित करबा 16 संस्कार अछि 16 संस्कार आज्ञा 16 उपचार कहै जाय पंचम उपचार 16 उपचार ए भली कहै जाय आज्ञा जेमति कि पाद सेव्य पूज्य जेमति कि चलीछि तार माने आपण जण को घर को अतिथि करके डाकिले कि जण को गुरु हिसाब रे नेले तांकर आग पाद पोछि देबे तांको आग बसीबे आनी प्रथम आसन रे बसीबे आसन रे बसी साला पर तांकर पाद सेव्य करिवे तांक पचरिबे आपण केमति अछंती भलो अछंती कि नाही तांको किछि माने गाधिया पई कि पानी पई कोन पई कहिवे तापर आपण तांको किछि सुबासित जिंस देबे जेमति कि महाप्रभु चंदन दिया जाय किछि माने फूल जेमति हमरो एथेटिक हिसाब रे किछि मल्लीमाळ कि कोन दिया जाय सुगंधी फूल दिया जाय वस्त्र देबे खाइबा को पानी पिया को शरबत देबे एई भली भाबे रे पुनी तांको माने ऑफर करिवे जे आपण कोन खाइबे एई भली भाबे रे 16 उपचार चले लास्ट को कह जाए जे पानटा आपण पान खाआंती कि जदि पान खाआंती कोड़ा खाआंती ना सादा खाआंती जदि सादा खाआंती माने जो प्रकार पान से चाहंती तांको आमे दउ तो महाप्रभुंकर सेई भली भाबे रे माने सकाळू राति जाके चलीछि जेमति का आपण प्रथम रु महाप्रभु उठिबे मंगल आरती हे गला मंगल आरती रे वर्तमान सब सेवायत जे मानकर अटैच थिबे सेथि पई मंगल आरती पई जो अटैच थिबे से सेवायत जिबे हुन प्रतिहारी हुअंतु भीतरछ महापात्र हुअंतु गराबड़ू हुअंतु वर्तमान को मुदुली सेवायत हुअंतु मुद्रा सेवायत हुअंतु जो माने भी अटैच अछंती से माने द्वार खोलिले द्वार खोलिके भितर पसी महाप्रभुंकर जा कार्य मंगल आरती रे कार्य कले आरती सरी गला आरती सरीला पर प्रथमे हमर सेजटा कढा जाय भितरु
ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ପଲଙ୍କ ପଡିଥିବ ରାତିର ପଲଙ୍କଟା କଢାଯିବ। ପଲଙ୍କ କରି ସାରିଲା ପରେ ସଂସ୍କାର କିଛିଟା ହେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଳତି କରାଯାଏ। ଆଳତି ସରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଚାଲିଲା ଆଉ। ତାପରେ ଯୋଉ ମହାପ୍ରଭୁ ରାତିରେ ଯୋଉ ପିନ୍ଧିଥିବେ ଫୁଲ ମାଳ ଯାହା ବି ପିନ୍ଧିଥିବେ ତାଙ୍କୁ କଢାଯାଏ। କଢାଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କପଡା ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଏ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ଆପଣ ଟାୱାଲ ଗାମୁଛା ସବୁ ୟୁଜ କରନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେମିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିନିଷ ଥାଏ। ତାକୁ ପିନ୍ଧେଇକିରି ପୁଣି ସ୍ନାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ଇଏ କରାଯାଏ, ଆରେଞ୍ଜ କରାଯାଏ। ତାପରେ ସ୍ନାନ ହୁଏ। ସ୍ନାନ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଜଳଖିଆ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ। ଜଳଖିଆ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖାଇବେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ଆମେ ଏମିତି କହୁଛୁ ଉପମା ଖାଇବୁ କି ଇଟିଲି ଖାଇବୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ। ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଇବେ କଣ ନା ଯେମିତି ସିଜନାରୀ ଫଳ ସବୁ ଆପଣ ମାନେ ମିଳୁଥିବ, ଫଳ ଆଉ ଖଇ, ଦହି, ଖୁଆ, ଯେତେ ପ୍ରକାରର ସବୁ ପ୍ରୋଟିନ ଜିନିଷ ଭଲ ଜିନିଷ ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଆନ୍ତି। କାରଣ ଖାଇବା ଆଉ ଖୁଆଇବା ଏହା ହଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ। ନିଜେ ଖାଇବେ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇବେ, ଏଇଟା କାମ। ତାପରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଖେଚେଡି ଭୋଗ, ପୁରା ଗରମା ଗରମ ଖେଚେଡି। ସେତେବେଳେ ଖାଲି ଖେଚେଡି ଲାଗୁଥିଲା, ଖେଚେଡି ଡାଲି ସବୁ ମିଳିଲାଣି। ଖେଚେଡି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ସବୁ ଥିବ ଅର୍ଡର ଭୋଗ ସବୁ। ଅର୍ଡର ଭୋଗ କଣ, କାହା ବାହାଘରରେ ଯିବ, କାହା ବ୍ରତ ଘରରେ ଯିବ, କାହା ଜନ୍ମଦିନରେ ଯିବ, ଏମିତି ସବୁ ଯାଏ। ଯାହାକି ଆମର ପୁରୀରେ ଯାହା ବି ହବ, ପୁରୀର ଏରିଆ ଭିତରେ ଯାହା ବି ହବ, ତା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୋଗ ଆମେ ନେଇକିରି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗଉ, ଲୋକମାନେ ଖାଆନ୍ତି। ତ ଯୋଉଗୁଡାକ ପୂର୍ବରୁ ଆସେ କି ଅର୍ଡର ଦିଆ ଯାଇଥାଏ, ସେଇଟା ଆଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗେ, ତାପରେ ସେଇଟା ଦିଆ ହୁଏ ତାଙ୍କୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ମନ୍ଦିରକୁ ଅର୍ଡର ଆସିବ, ମନ୍ଦିର କି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନ ହିସାବରେ ଯାହା ହିସାବରେ ଆସିବ, କି କାହାର ଚିହ୍ନା ଥିବେ କି ଭାଇ ମୋର ଜଣେ ସେବାୟତ ଭାଇ ମନ୍ଦିର ଚିହ୍ନା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋର ଟିକେ ଭୋଗଟା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ହବ, ଏଇଭଳି ଲୋକ ଭାବନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କୁ କହିଦେବେ। ତ ମୋର 50 ଜଣ କି 40 ଜଣ କି ମୋର ଆଜି ଗୋଟେ 40 ଜଣଙ୍କର ଥିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିକି ଆସିଛି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେଲି ମାନେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇ ଘରେ ବସିଛି, ମୁଁ ଘରେ ଆସି ଭୋଗ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ସେବକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇକି ସେବକଙ୍କୁ ନ ଭଲ ପାଇବା ଗୋଟେ ଅନ୍ତର ହେଇଯାଏ। ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ କୋଉ ସେବାୟତ ମାନେ କଣ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଯେ ମୋର ଯେତେ ଭକ୍ତ କି ଯଜମାନ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କେମିତି ଗହଳିରେ ଆସିଲୁ, କେମିତି ଗହଳିରେ ଗଲୁ, ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ, ଯେହେତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ପଣ୍ଡା ଥିଲେ କି ସେବାୟତ ଜଣେ ଥିଲେ। କାଳ କାଳ ଧରି ଏମିତି ହିଁ ସଂସ୍କାର ଗୁଡାକ ଚାଲି ଆସିଛି। ଆଉ ତା ପାଇଁ ନିୟୁକ୍ତ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କର ବାପା ହେଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ, ଏଇଟା କାଳ କାଳ ଧରି ସେମିତି ହିଁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ସେମିତିକା ମନ୍ଦିର ନୁହଁ ଯେ ମାନେ ଆପଣ ଆସିଲେ କିଏ ଆସିଲେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ରହ୍ମା ଆସି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତ ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିକି ଗଲେ, ଏପଟୁ ରାଜା ଗଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ। ତ ଗୋଟେ ଯୁଗ ପଳେଇ ହେଇଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ କେତେ ଯୁଗ ବିତି ଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଆଉ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ରାଜାଙ୍କୁ। ଏଠି ବି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ରାଜା ରାଜତ୍ୱ କଲେଣି। ସେ ପଚାରିଲେ କିଏ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲେ କିଏ, ପ୍ରଥମେ ସିଏ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରାଜାଙ୍କ କଥୋପକଥନ ହେଲା ଯେ ଇଏ ଅଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି, ତମେ କିଏ, ତମେ ମାନେ କେବେ ଯାଇଥିଲ। ତାପରେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ କରାନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯୋଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀ, ଇନ୍ଦ୍ରଦମନ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଯୋଉ କଇଁଚ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମନ୍ଦିରର କାମ କରିକିରି ଯେ ପଥର କାମ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ କଚ୍ଛପ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସେମାନେ ସାକ୍ଷୀ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ନା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ରାଜା, ଆଉ ତମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଏମିତି କହାବତ ଅଛି, କୁହନ୍ତି, ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ତ ରଜା ଯେତେବେଳେ ଆସିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କାମ କରିକି ପଳେଇଲେ, ଯେ ଏଇ ଆଉ ମାନେ ରଜା କହୁଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଏଠି ସେବକ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କରିବ କିଏ, ଜିନିଷ ହେଲା ତ ସେବକୁ ସୃଷ୍ଟି କରାହେଲା। କେମିତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଅଂଶରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେବା କରୁଛି, ଆମକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଅଂଶ କୁହାଯାଏ, ଗରାବଡୁ ସେବକ। ବ୍ରହ୍ମା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଚାରୁହୋତା, ପାତ୍ରହୋତା, ଏଇ 4 ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ସେବକ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ଆଚ୍ଛା, ବ୍ରହ୍ମା କିଏ ନା ତାଙ୍କ ହାତର ସଦାବେଳେ ଦେଖିବେ କମଣ୍ଡଳୁ ଥିବ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ହାତ କମଣ୍ଡଳୁ, ଆମ ହାତ ଢାଳ, ଏଇ ଯୋଉ ଝରି ତାକୁ କହନ୍ତି, ଝରି ଥିବ।
ମାନେ ସକାଳୁ ରାତି ଯାଏଁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଲଗ୍ନ ଥିବେ ଗରାବୁଡୁ ସେବାୟତ। ମାନେ ଏନି ଜାଗାରେ ଗରାବୁଡୁ ସେବକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନିହାତି ଭାବରେ ପଡିବ। ଗଲା ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ ଗଲେ। ଚାରୁ ହୋତା ପାତ୍ର ହୋତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ, ବୁଝିଲେ ତ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଅଂଶ ରହିଲେ ଗରାବୁଡୁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ, ଚାରୁ ହୋତା ହେଲେ ମହାସୁଆର ଯୋଉମାନେ ଭୋଗ ରାନ୍ଧନ୍ତି, ପାତ୍ର ହୋତା ହଉଛନ୍ତି ପତ୍ରୀ ବଡୁ ଯୋଉମାନେ କି ପାତ୍ର ସଜ ଦିଅନ୍ତି। ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ପାତ୍ର ସବୁ ପ୍ରକାର 1600 ଉପଚାର ପାତ୍ର ଯୋଗେଇଲେ ହିଁ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କୁ କରିବେ। ପୂଜା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଖରେ 2 ଜଣ ରୁହନ୍ତି, ଗରାବୁଡୁ ସେବକ, ପତ୍ରୀ ବଡୁ ସେବକ। ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସବୁ କରନ୍ତି, ନହେଲେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଏକୁଟିଆ କିଛି କରିପାରିବେନି। କାରଣ ସି ଯଦି ମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଛୁଇଁଦେବେ ବି ସେଇଟା ବିନା ସଂସ୍କାରରେ ସେଇଟା ମାନେ ଆମର କୁହାଯାଏ ମାରା ହେଇଯାଏ ବୋଲି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ସଂସ୍କାର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବଢେଇଲେ ସି ସେଇଟା ତୁଲାନ୍ତି। ଯେମିତି ନଖକୁ ମାଉଁସ ଲାଗିଛି ସେଇ ଟାଇପର ସବୁ ଜିନିଷ ପରସ୍ପରର ସହଯୋଗ ନହେଲେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କି ବଡ ନୁହଁ କି ଛୋଟ ନୁହଁ, ପରସ୍ପର ମାନେ ସହଯୋଗ ହେଲେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର କାହାକୁ କିଛି କେହି କହିବାକୁ ପଡେନି। ଯେମିତିକା କି ଆପଣଙ୍କର ସକାଳୁ ଆପଣ ଉଠିଲେ ଘର ଓଳଉଛନ୍ତି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଖାଇବା ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଆମର ଏଇ ଖାଇବେ, ଆମର ସ୍ୱାମୀ ଖାଇବେ କି ଭାଇ ଖାଇବେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଳତି ଅବକାଶ ମାନେ ବଲ୍ଲଭ ଆଉ ଯେମିତିକି ତଡପ ଲାଗି ଆମର କୋଠ ଭୋଗ ଖେଚୁଡି ଭୋଗ ସେମିତି ଚାଲିଥିବ। କାହାକୁ କିଛି କି କହିବାକୁ ପଡିବନି, ଯେଝା ପାର୍ଟର ରୋଲ ଥାଏ ସିଏ ଆସି ତାର ସିଏ କରିକି ଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ଦିନେ ଜଣେ ସେବାୟତ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଲା ବେଳକୁ କିଛି ବି ଅନଫର୍ଚୁନେଟ ରିଜନ ଯୋଗୁଁ ସେ ତାଙ୍କର ସେବା ସେଦିନର କରିପାରିଲେନି, ତ ତା ପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଅଛି ଯୋଉଟା ନିଆ ହୁଏ? ଧର ସେ ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଧର କିଛି ଗୋଟେ ହେଲା, ମୃତ ନିଶ୍ୱାସକୁ ବି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ନା କେତେବେଳେ କିଛି ହେଇପାରିବ। ତ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ ତାର ଯୋଉ ଥାନ୍ତି, ଆମର ଯୋଉ କମାଣ୍ଡର ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବାୟତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଡକାଇ କାମ କରିଦିଅନ୍ତି। ମନ୍ଦିର କାମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହବନି। ଆମେ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ମରିଗଲେ ବି କିଛି ହବନି, ବଞ୍ଚିଲେ ବି କିଛି ହବନି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କେତେବେଳେ ହେଲେ ଅଟକି ରହିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କଥା। ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ସେବାୟତଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାହୁଏ, ଏମିତି କିଛି ପ୍ରଥା ଅଛି କି ଟ୍ରେନିଂ ଅଛି ଯୋଉଟା କଲା ପରେ ହିଁ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆସିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବେ? ବାଘ କେତେବେଳେ ଡେଇଁବା ମାନେ ଶିଖାଏ ନା ମନକୁ ଶିଖେ, କଥା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ସେ ମନକୁ ଶିଖେ ବାସ୍। ସେମିତି ସେବାୟତ ମାନେ ବି ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ସେବକର ରକ୍ତ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବହୁଛି, ପିଲାଦିନରୁ ସେ ଘରେ ଆଲୋଚନା ବା ବାପା ଯାଇଥିବେ ସେବା କରିବାକୁ, ଆସିକି ଆମେ କଲେ ସେୟା କଲେ, ସେ ଆଲୋଚନାରେ ହିଁ ସବୁ ଶିଖିଯାଏ। ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କିଛିଟା ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଶିଖିଗଲେ ସେ ଶିଖିଯାଆନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସେଟା ଛୋଟ ବେଳୁ ରହି ଆସିଥାଏ, ସେଟା ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଯିବି, ମୁଁ ସେବା କରିବି, ମୋର କେମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମୋ ଗୋଲ ହଉଛି ସେବା କରିବା। ସେବକର ଗୋଲ ହଉଛି ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କରିବ। ସେବକଙ୍କର ଗୋଲ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେବକଙ୍କର ମାନେ ଯିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୂଳରେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା କଣ ନା ମୁଁ ସେବା ହିଁ କରିବି। ସେବା ମୋର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ମତେ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁ ନ ମିଳୁ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ ସେବା କରିଦେବି, ମୋର ସବୁ କିଛି ମତେ ମିଳିଯିବ ବୋଲି ସେ ଭାବନ୍ତି। ସେବକ ଏହା ଭାବନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ଶୁଣିଛୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନବ ଲୀଳା ବିଷୟରେ, କି ସେ ଜଣେ କେବଳ ଗୋଟେ ମହାପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ମଣିଷ ଭଳି ଖାଆନ୍ତି, ଶୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେହ ତ୍ୟାଗ ବି କରନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ମାନବ ଲୀଳା ଯୋଉ ଥାଏ, ସେଟା ଆପଣ ନିଜେ ନିଜ ଆଖିରେ କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି? ଏଟା ମୁଁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛି। ଏଟା କେମିତି କୁହାଯାଏ? ସେଟା ତ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ମଣିଷ ଦେହ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହେଲେ ବି ମରଇ। ଭଗବାନ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି, ମାନବୀୟ ଲୀଳା। ମଣିଷ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଜଡ ମାନେ ଗଛ ପତ୍ର ସବୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଭାବିଲେ ଯେ କ୍ରିଏଟର ଯିଏ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଚଳେଇବ କିଏ? ସେ ଏମାନଙ୍କର କଣ, ଏମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଭୋକ ହବ ଖାଇବେ, ପିଇବେ, ଶୋଇବେ, ମୈଥୁନ, ଏଇ ସବୁ 4ଟା ଜିନିଷ ପଶୁ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଭିତରେ କଣ ଥାଏ ନା ବିବେକ ଥାଏ। ସିଏ ଦେଖେ ମୋର ଭଉଣୀ ଇଏ,
सी देखे मोर भाई ये सी देखे मोर भाउज ये मनुष्य एटा विवेक एटा सी मनुष्य चयन करे कि ये मोर बड़ भाई एंकु केमिति मु कथा कहबी ये मो बापा मु केमिति कथा कहबी किंतु पशु पक्षी के देह सेटा न थाए बुझियछन तो आज्ञा तेणु मनुष्य ता पर जन्म होला त गच्छ पत्र जीव जंतु पर मनुष्य को अणा जाइछि केवल एमानकु पछरे मनुष्य जन्म होला किंतु ताको दायित्व दिया होला जे तमे एमानकु चळीबो आज्ञा तो भगवान जगन्नाथ जेतबेले हमर सत्य युग रे साधु संत थिले आज्ञा राम को टाइम रे तो जानिथिबे कि भलिया माने पूरा एकदम जहा कहउथिले से होउथिला सेवक राम को समय रे भी थिले तांको संगे रे आज्ञा कृष्ण को समय रे भी थिले आज्ञा हैं तापर वर्तमान कलि युग रे भी अछंती राम को समय रे केमि थिले कपि कृष्ण को समय रे गोपी गोपी ए समय रे महाप्रभु समय रे सेवक तो महाप्रभु गोटे एमिति माने सी गोटे चोर बोली कहले चले चोर जेंदा आपन मन संग संग चोरी आपन कोन भाबुचंदी से आपन मनटा आपन चोरी कर दिथिबे आपन तक न देखिले जेंदा कुआ जाय गोटे अछि ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगना नाम दुक्कुलम चौरम अनेक जन्म जित पाप चौरम चौराग्रे गण्यम पुरुषम नमामि ता अर्थटी होउची लवणी चोर ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम ब्रजरे प्रसिद्ध से लहुणी चोर बोली ब्रजरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध माने ये चोर बेस्ट चोर उपाधि पाइछन्ती ब्रजरे प्रसिद्ध हला पर गोपी मानकर कोन करथिले वस्त्र हरण करथिले चोरी करथिले तापर आपणकर यदि आपण तांकू मानिबे जे नाही मोर ये मुख्य सब किछि जेमति का मो चिंता मु एंकू देई देली मो चिंताटा मु एंकू देई देली मोर किछि नाही मु आराम से बिंदास रे बसली मोर कुछ दरकार नै मु केवल तांकू ही भाबिबी तांकू भाबिसी कोन करिवे तमरो सबतक पाप चोरी करे अनेक जन्मार्जित पाप चोरम तम पाप सब चोरी कर नै जिवे सी भाबिले एमिति देवता कुड अछंती पाप आपणकर चोरी करिवे सी बुझियछन पाप की चोरी करिवो आपणकर काहे कहिले घरे आपन रिलेटिव जे तुम पापडा नै करू से जिवो ए नाइ ना तो पाप तोर मु पुण्य करूछु मते कहीं ठीक ना नहीं हां चोराग्रे गण्यम पुरुषम नमामि एमिति का चोरन को मु प्रणाम करूछि बुझियछन तो आज्ञा तो हमर टॉपिक थिला मानवीय लीला तंत हम टॉपिक रु बाहर पढुछु तथापि मु कहूछि मानवीय लीला आमे महाप्रभु को सेवा करूछु हम कोन टाइटल रा सेवा यत्त आमे सेवा को आयत कहिबा दुष्टता हो मु सेवा को आयत करिछि ना मु सेवक सेवार परिधि भीतर अछि आयतर अर्थ कोन परिधि जो गणितिक अर्थ रे यदि शब्द रे हम कहिबा परिधि कुआ जाय सेवा को मु परिधि भीतर रही महाप्रभु को सेवा करिबी मो परिधिटा कोन ना मु सेवायत घरे ही बाहा हेबी मोर जो विवाह हबो मु सेवायत घरे ही हबो कारण मु जदि अन्य जातिर झियो को आनिबी मो घर किसी मो घरर किछि जान नथिबो मो घरर चलणी केमती मु मंदिर गले मोर कोन दरकार हबो को दिन मु कोन खाद्य खाइले मंदिर रे मो महाप्रभु सेवा करि परिबी को दिन को खाद्य न खाइबिनी को दिन पानी ग्रहण करिबी को न पानी ग्रहण करिबिनी सी ता घरु बाप मां घटु से शिखि करी ऑलरेडी शिखि थिबो माने कोन ता घर चलणी सेटा हेथिबो सी भी सेवा जेतबेले कुहंती जे आपणको घरर होची माने लेडीज माने भितर को जाउचंती किछि लोक मते कुहंती आमे कहीं जाई परिबुनी मु तंग एते बुझिया मोर समय न थाए तथापि से माने कोन से माने एथि पय ना आपण सेवायत न सी केम सेवायत होले आपणको स्त्री केम सेवायत होले आपण सेवायत ना आपण हेतु महाप्रभु सेवा करछंती आपण सेवायत आपणको स्त्री तो सेवायत होई परिबेन ना मु कहली तांको मु धीरे से उत्तर दिए मु देखो मां कि देखो बाबू वर्तमान सी मोर सेवा करछंती मु महाप्रभु सेवा करछि मोर जो ई वस्त्र से सफा करछंती मते मो मन चाहे खाद्य दउचंती से खाया को मु जेंते मो खाद्य खाइ कि मो शरीर सुस्थ रहिले मु सुस्थ सबल हेले महाप्रभु को सेवा आनंद रे करिवि तो मु डायरेक्ट प्रत्यक्ष भाव रे सी महाप्रभु को सेवा हेले करले कि नाही से इनडायरेक्टली तांको से इनडायरेक्टली करता सेवा हेले नाही ताले सी दर्शन करिवार माने तांकर
ରହୁଛି ନା ନାଇଁ ଯେମିତି କେମିତି କରିବେ କଣ ମାନେ ଆମେ ତ ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ତ ସେବା କରିକି ଗଲୁ ସିଏ ଆସି ଖାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ କେମିତି ସିଏ କଣ କହିବେ ଦର୍ଶନରେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସେବା କରିବାକୁ ଆସିଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କେମିତିକା ଭଲରେ ଭଲରେ ଘରକୁ ଫେରାନ୍ତୁ କି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଆ ସିଏ କହିବେ ସିଏ ଆଉ କିଛି ମାଗିବାକୁ ଆସିବେନି ତ ପରୋକ୍ଷରେ କାହାର ସୁବିଧା ହେଲା ଧର ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କଲୁ ସିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆମେ ଡାକିଲୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତେଣୁ ଆମେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଯେ ଭକ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ କାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ହେଲେ ଭକ୍ତ ଆମ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବେ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ମେସେଞ୍ଜର ବାର୍ତ୍ତାବାହକ ମୁଁ କଣ ମତେ ଆପଣ କହିବେ ଆଉ ଭାଇନା ଆଉ ଟିକେ ମୋର ଏମିତିକା ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ଟିକେ ପୋଡକାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ହୋଷ୍ଟ ଅଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଆଜି ବସୁଛନ୍ତି କାଲି ହୁଏତ ଆପଣ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗେ ବସିପାରନ୍ତି ବଡ ବଡ ଷ୍ଟାର ସାଙ୍ଗେ ବସିପାରନ୍ତି ଆପଣ ସେଇଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନାହିଁ ମୁଁ କେମିତି ଗୋଟେ ବଡ ହୋଷ୍ଟ ହେବି ତ ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ଜଣେଇବେ ମତେ ଜଣେଇବେ ମତେ ଜଣେଇଲେ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାଇ କହିବି ମତେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଜଣେଇବାକୁ ପଡିବ ମାନେ ପୁରା ସ୍ନେହ ପ୍ରେମରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇକି ଜଣେ କାରଣ ମୋ ମନ ମାନେ ଖୁସି ନହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇ ପାରିବିନି ନା ତ ମତେ ଆପଣ ଜଣେଇବେ ନା ଭାଇନା ଏମିତିକା ଆଉ କେମିତି କଣ କରିବି ମୁଁ ଏଟା ଦରକାର ହଉଛି ଯେମିତି ହେଲେ କରିବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁରନ୍ତ ଜଣେଇଦିଏ ମୋ ମାନେ ସେଇଟା କଣ ମୋର ମାନେ ଭିତରେ ନାଇଁ ମତେ ସେଇ ଝିଅଟା କହିଛି କି ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ ଭଲ ପିଲାଟେ ସିଏ ମତେ ସିଏ କହିଛି ମାନେ ମୁଁ ତା କାମଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବି ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସିବ ଏଟା କଣ ପଜିଟିଭିଟି ମୋର ଆସିବ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ମହାପ୍ରଭୁ ସିଏ କଣ କହିଛି ତାଙ୍କ କଥା ଆପଣ ଏମିତିରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ସେଇଠି ମହାପ୍ରଭୁ କଣ କରନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତି ଏଇ କଥୋପକଥନର ତାର କେତେ ଭାବ ଅଛି ୟାର କେତେ ଭାବ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ସେ କାଲକୁଲେସନ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫଳ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି କେତେ ଆତ୍ମୀୟତା ସହିତ ଅଛି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରେ ପଶନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଫିଲିଂଟା ଆପଣ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ମୁଁ ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରେ ମତେ ଫିଲିଂସ୍ ତ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ତ ମାନେ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟ ରହିଲା ବେଳେ ଲାଗିବ ଗୋଡ ତଳ ଲାଗୁନଥିବ ଜାଗାଟା ଚିକ୍କଣ ପୁରାପୁରି ଆପଣ ପାଦ ପକୁ ଖସିବ କାରଣ ଯେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସେଠି ଭୋଗ ଘିଅର ମାନେ ଦେଶୀ ଘିଅ ଭଲ ଘିଅର ସେଠି କାରବାର ନା ଡାଲି ଚହଲିକି ପଡିବ ଘିଅ ତରକାରୀ ଚହଲିକି ପଡିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘିଅ ଯାହା ବି ଯିବ ସେଠି ଘିଅରେ ପଡିଥିବ ସେଇଟା ଆପଣ ପାଦ ଦେଇକି ତଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ମୋର ସେବା ଥାଏ ସେଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା ଥାଏ ମତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଶୟନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଜେ କରିବାର ଥାଏ ସମୟ ଥାଏ କରୋନାର ହେଲା ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରରେ କେହି ନଥାନ୍ତି କେବଳ ସେବକ ମହାପ୍ରଭୁ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାର ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ବିଜେ କରିବେ ଶୟନ ଠାକୁର ଭିତରକୁ ବିଜେ କରିବେ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ତ ଜଣେ ଅଖଣ୍ଡ ଯିଏ ସେବକ ସେ ଆଗରେ ଦୀପ ନେଇକି ଯାଉଥିବ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ମୋର ଗୋଡ ଖସିଗଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛି ଏମିତି ହାତରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏମିତି ଧରିବୁ ସେପଟେ ସିଙ୍ଗାରୀ ସେବକ ଧରିଥିବ ଏପଟେ ଆମେ ଧରିଥିବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ମୋ ଗୋଡଟା ଖସିଗଲା ମୋ ଗୋଡ ଯେମିତି ଖସିଛି ସେତେବେଳେ ସିଙ୍ଗାରୀ ବି ଆର ଜଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୋ ଗୋଡ ଠାକୁର ମତେ ଉଠେଇଲେ ଆଉ ସେଠି ଗୋଡ ଖସିବ ମାନେ ସିଧା ସିଂହାସନ ଯାଇକି ଯିବୁ ମାନେ ତୁ ଆଉ ରୋକି ପାରିବୁନି କେମିତି ରୋକିଲି ମତେ ଆପଣ ପଚାରିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବଟା କଣ ମୁଁ ଏଇ ଅନୁଭବଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ କହିଲି ଠାକୁର ମତେ ଉଠେଇଲେ ଧରିକି ରଖିଥାନ୍ତି ଆମକୁ ହଁ ମୁଁ ଯଦି ଧରେ ପଡିଥାନ୍ତି ଠାକୁର ସହିତ ପଡିଥାନ୍ତି ନା ମୁଁ ଠାକୁର ମତେ ଉଠେଇଲେ ମାନେ କଣ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛି ମୁଁ ଉଠିଗଲି ନା ଗୋଟେ ହାତ ତ ଉଠି ହବନି ନା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛି ଏମିତି ମୁଁ ସଡନ ଉଠିଛି ଏଇ ଶକ୍ତିଟା ବହୁତ ଜଣ ଇଏ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ମିଶା ଉଠକି ଯାଆନ୍ତି କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଜଣ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି କି କେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯିଏ ମାନେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିବ ସିଏ ଅନୁଭବ କରିବ ମହାପ୍ରଭୁ କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବାକୁ ଦେବେନି ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ଯେ ମୁଁ ଯାହା କହି ମହାପ୍ରଭୁ ମୋ କଥା ମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମାନୁଛନ୍ତି ଆଜି ନହେଲେ 5 ଦିନ ପରେ ଶୁଣିବେ 5 ଦିନ ପରେ ନହେଲେ 5 ମାସ ପରେ ଶୁଣିବେ ମୁଁ ଏମିତିକା ବହୁତ ମାନେ ମତେ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ କହିଛି ଯେ ମୋ ପୁଅର ଜ୍ୱର ଭଲ ହଉନି କଣ କରିବା ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ କଣ କରିବା ମୁଁ ଯାଇକି କହିବି ମୁଁ ପାଳି ଅଛି ମୁଁ କହିବି ଆଉ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି ମୁଁ ଯାଇ କହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତା ଜ୍ୱର ମାନେ ବମ୍ବେରେ ସେ ରହୁଛି ମୁମ୍ବାଇ ରହୁଛି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ମାନେ ଭଲ ଯାହା କୁହନ୍ତି ସିଏ ଜ୍ୱର ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଯେମିତି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଛି ମତେ ରାତିରେ ସେ ମେସେଜ କରୁଛି ଟିକେ ଜ୍ୱର ଖସିଛି ରେ କଣ ମାନେ ଏମିତି କଣ ହେଲା ଜ୍ୱର ଟିକେ ଖସିଗଲା ମୁଁ କହିଲି ସକାଳୁ ଦେବି ପୁରା ଜ୍ୱର ଖସି ଯାଇଥିବ ତା 2 ଦିନ ପରେ ମତେ ସମୟ ନଥିଲା
ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ନା କିଛି ତ ନାହିଁ, ଆଉ ପୁଅ ଦେହ ଭଲ ଅଛି, ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ଆଖି ଛଳଛଳ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକିଲେ ଶୁଣି ଯାଉଛ। ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ରୁମ ବି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଏଇ ଯାଉଛି, କାରଣ ଏଇଟା ସତ୍ୟ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ। ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଭାବରେ ଡାକିବ ସେ ତାକୁ ମିଳିଯିବ। ଏତେ ଭିଡ଼ ହଉଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ମତେ ଯଜମାନ ମୋର ଫୋନ କରନ୍ତି, ନନା କେମିତି ଯିବୁ। ମୋର ହିନ୍ଦୀ ଯଜମାନ ପ୍ରାୟ ମାରୁଆଡ଼ି ମୋର ଥାନ୍ତି, କେମିତି ଯିବୁ କ'ଣ କରିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ଭରସା କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିଛି। ଆପଣ ମତେ ଫୋନ କଲା ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିବି, କେମିତି ଗହଳି ପହଳି ହେଇଛି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ସେ କେମିତି କ'ଣ ବାଟ କରିକି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବି, ଦର୍ଶନ କରିବି। ନନା ବହୁତ ଖୁସି, ଏତେ ଗହଳିରେ ଆମ ଦର୍ଶନ କେମିତି କରିଲି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମଣିଷ ନା, ମତେ କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି। ମୋ ୟା ଭିତରେ କିଛି ମୋର ନାହିଁ, ୟା ଭିତରେ ମୋର କିଛି କାମ ହିଁ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ମେସେଞ୍ଜର। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବାର୍ତ୍ତା ବାହକ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖେ ଥୋଇବି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଥୋଇବି। ଅବଶ୍ୟ ସମୟ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କାମ ହିଁ ମୋର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଆଉ ମତେ କୁହନ୍ତି କେତେ ପଇସା କ'ଣ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ପୁରୀର ନନା ମାନେ ଲୁଟନ୍ତି, ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଇଏ କରନ୍ତି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ଯଜମାନ କେତେବେଳେ ମତେ ସେଇ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆଜି ଯାଏଁ ନେଇନାହାନ୍ତି। मत पचारती आपका चार्जेस क्या है। मैं थोड़ा बात को संभल कर उनको बोलता हूँ, वो सुनिए, मैं ऑटो वाला नहीं हूँ, रिक्शा वाला नहीं हूँ, होटल बॉय नहीं हूँ, तो दुकानदार नहीं हूँ, तो मेरा कंपनी भी कुछ नहीं है, तो चार्जेस क्या होगा। ना मतलब यही है, अगर आपका शक्ति है, सामर्थ्य है भगवान जी को कुछ देने के लिए, भगवान तो आपको दिए हैं, वो जो क्रिएट किए हैं उसको हम यूज कर रहे हैं। तो दियो वस्तु तुभ्य में समर्पयामि, उनका चीज उनको देना है, तांको जिनस हम तांको दउछ। तेणु करी आपण सेटा कैलकुलेशन करिवे, मते कोन देबे कोन न देबे। मु किंतु आपण मो पाखु फोन करके आछचंदी माने मो कर्तव्य मु करिवि, बुझछन त। प्रतिटी जो 16टा आपण कहिले संस्कृति अछि, 16 उपचार, 16 उपचार, এই 16টি ଉପଚାରର ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ଅଛି କି ଏଇ କ୍ରିୟାରେ ହିଁ ହବ, ଏଇ କ୍ରିୟାକ୍ରମରେ ହବ, ଏଇ ସମୟରେ ହବ, କିମ୍ବା ଏମିତି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି କି ନକ୍ଷତ୍ର ତିଥି ଦେଖିଲା ପରେ ହିଁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ହୁଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଥାଏ, ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ତାର ଯୋଉ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତିକାନ୍ତି ଲେଖା ଥାଏ, ସେଇଟା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଅଛି। ସେଇ ମାନେ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ମନ୍ଦିରର ରୀତିନୀତି ଚାଲେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ। ଆଉ ତାର ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ କେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, दर्शनटा बंद हो गया, दर्शन बंद हो गया तो हम पंडित जी बोले थे, तो दर्शन कैसे बंद हो गया ना, कोई बताएगा कि महास्नान हो गया जगन्नाथ जी का। तो महास्नान क्या है, महास्नानटा हुए सेटा कौन बोली पचान लोक जानी पारंती। महास्नान माने माने धर एबे तो गर्भगृह को दर्शन नाही, तो गोटे भीतर काठ थाए, गोटे बाहर काठ थाए। आपण देखते बाहर काठ पाखे भोग टाइम रे दर्शन करती, भोग सरला पर भीतर काठ दर्शन करती। तो भीतर काठ जो दर्शन छाड़ती, लोकंकर गोड़े धर गोटे बहुत माने काचा फाचा पड़े, बहुत लोक समागम थाए ना, धर टिके ब्लड बाहरी गला, ब्लड पड़ज माने सेठी संगे संगे प्रभुंकर महास्नान हम। क्यों बांती करदेला तो महाप्रभु अपवित्र हो गला से जगह, तो महाप्रभुंकर महास्नान हम। तो प्रभु सब बेले शुद्ध पुत्र भाव माने आमे चाहूचु, प्रभु होचु प्रभु तो माने हमेशा वो तो पूरा पवित्र छी, तांको तो किछ गंगा ठू आउरी पवित्र छी। हैं तो से माने आमे भाबु कि प्रभु केमति गोटे शुद्ध पुत्र भाव रखिबु, केमति भलो पिंधि कि जिवु, आमे से दिन किछि आ बाहर किछि खाइबु, जो दिन सेवा करिबु, महाप्रभु को प्रसाद खाइबु, प्रसाद खाइ तांको दिनटा केमति मु सदाळे भाबे। तर आज मोर सेवा अछि तो हम घर को जाते डाकिबा को, जे माने जगन्नाथ टेम्पल पुलिस जान डाकिबा, 3टा राति फोन आसीबो, आज आपनकर सेवा, आपण केतबेले यथा शीघ्र आसी पहुंची जिवे। धर हम फोन न उठिले घर को भी आसन डाकिया को, हमको एस्कॉर्ट करके भी नियंती बेला पर, कारण हमको कि छुई देबो कोन करिवो। तो एई बळी थाए हमर अछि, आज भी पर्यंत भी अछि। तो से माने हम मंदिर रे पहुंची गला परे हमर आरंभ हो जाय सेवा।
तो आम सेवा को आम जी आम जब पूर्व शिखिथु जा आम से अनुसार रेगुलर कलापर आम पलि आसे माने सेट हो जाऊ तेणु आम सेवा कर चलू महाप्रभु जदि आपण गला बेलू जदि भूल भी क्या सहित छुई ही जे आपन को पुणी स्नान करिया पड़े आमे छुईबुनी कोठी बाहर मंदिर बाहर जदि आमे काहा छुई देबू ताले आमे हमको निश्चित भाव में स्नान करिया पड़िबो जदि मंदिर बेढ़ा भितर आमे छुईबू सेटा मारा हुए कारण मंदिर पवित्र जगह विद्यालय मंदिर एते छुआ न थाए मोटा आपन क्लियर कर दूची एटा छुआ न थाए मंदिर भितर कोनोस प्रकार छुआ नाही बुझुछन तो देवता को आलय रे देवालय से सेटा पवित्र जगह हेडा छुआ भी सेठी पवित्र होई जीवो जहाँ भी छुआ से पवित्र होई जीवो बुझी परछन तो हां आपण जंती कहले बहुत जण एंती भाईना अछंती जो माने लोक मान को कहंती कि आमे आपन को दर्शन करे देबू आपण एति की चार्जेस दे देबे ए जिंसटा आमे सुनिया को पाइछु कि आगुरु लोक माने जेतळे आसंती महाप्रभु को सेवा रे से माने निज मन रे तांको पई प्रेम आ तांको पई सेवा करियार उत्सुकता सहित आसंती किंतु एबे बहुत जण एंती हिचंती निजर केंती प्रॉफिट हबो से निजे महाप्रभुंकर नामटी नै कि से निजर केंती फेम बढ़ेबे पैसा करिवे से सब विषय भाबंती ए जिंसटा केते मात्रा जके आपण निजे अंगी लिभेइचंती देखिचंती मु आए किछ देखेनी की कोन करूची मु देखेनी आज्ञा मु कौन कहूची मोर मोर जो माने निजर व्यक्तित्व कथा मु कहूची मत धर यजमान फोन कले जे नुआ जी आसीबे धर काठू की खुशी की जाईची खुशता उसी नंबर देईची नंबर एक्सचेंज करची नंबर एक्सचेंज को मत से फोन करियो तो आप जय जगन्नाथ पंडित जी और आप क्या चार्जेस लेंगे एमतिर बहुत यजमान मोर पळी चंदी आसी नांती चार्जेस मु जा कते जजमान एबे मझिरे जजमान आसी नांती मु चार्जेस कथा केबे कुएनी औ कते लोक भी भाबंते जे भय रे काळे मते अधिक जाई मंदिर रे कहियो बिली पळांती आसंती आ मु सेटा भी जारी रखिची मोर दरकार नै काई कहले जे एक्चुअली क्लियर लोक होइथिबो से मो पाको आसीबो जे प्रकृति रे भक्ति महाप्रभु को चाहूथिबो जे मु दर्शन करिया को जीवी जे या पर हम भरोसा करिवि मो पर जे भरोसा करियो मु ताकू जजमान बोली भाबे मो पर जे भरोसा न करियो मु जजमान बोली भाबेनी आ मु का पछरे गोडी की भी जायनी जति की मोर मते मो जजमान जति के आसंदी मु तांको संगे मोर आ पैसा कथा कहले मु पैसा होउची समान तो मागिया को मु तांको मागिबी मंदिर को जे आसीबो काहे के आसंदी कहले किसी गोटे प्रभु मागिबे मागिया लोक मु को मागिबी मागिया लोक पाखरे के चार्जेस रखियो नै मु सेटा बुझिची ए थॉट प्रोसेस टा बहुत जन को अपनाया कथा कि प्रभु को पाखरे बसी की दीपद प्रभु को सहित कथा बारो गोटे निजर ही गोटे महाप्रभु को पाखरे बसीबा अपेक्षा आगे महाप्रभु को बुझिबा दरकार सी कम हाथ मेली दैछन हाथ मेली सी पूरा खोला आसो मो संगे मिसी जाओ आम एतल दर्शन करछु जय जगन्नाथ पूरा आपन पाके समर्पण आमे समर्पण आपन पाखरे खोल मो पाखरे जा अछि आपन को सर्वस्व देउछ रथ यात्रा आउ श्री मंदिर जोड़ित एंती बहुत रहस्य आमे जानिछु जेमिति गोटे जिनस हमको आपण बतांतु कि प्रति वर्ष नुआ नुआ रथ कंपे बना हो महाप्रभु राजा को भी बड़ राजा राजेश्वर को तन कहा जाए आज्ञा तो रजा जेहेतु तांको सब नुआ दरकार मैं आज गाड़ी रे बसिबी एटा किनी माने एटा चलीबी एटा रखि दे पुन नुआ गाड़ी किनीबी तांको किछि आपण रोकी परिबे ना तो नुआ तणको तांको गाड़ी नुआ गाड़ी ना रथ कहार एमती का तीनटा रथ रखी जाउथे मते कहलो भाई बोन आपण घर बाहरिबे हम जाउछु गोटे काडे बुलिया को जिवु तो हमर गाड़ी अछि आगो सीट रे जणे बसिला पछ सीट रे जणे बसिला हम भाई चलिलु किंतु महाप्रभु कोन करले ना तीन जन को पाई तीनटा रथ समस्त को पाखे समस्त माने मालिक तो रथर तू मालिक मोर रथर मु मालिक तार रथर सी मालिक के महसूस करिवनी जे एटा मु तार रथरे बसची बोली तो नुआ जो आपण कहउछन नुआ प्रत्येक वर्ष रथ प्रतिष्ठा हुए अक्षय तृतीया टू आरंभ हुए रथर कार्य एपटे अखी मुठी बुणा जाए सेपटे अक्षय तृतीया रथ कार्य आरंभ हो गला रथ कार्य आरंभ हबो शेष हबो
रथयात्रा पाखापाखि किछि दिन तार टाइमिंग थाए गोटे निर्धारित टाइमिंग थाए शेष हो जिवो शेष हो सारा पर रथ पुरोहित अछंती से प्रतिष्ठा करिवे प्रतिष्ठा हुए रथ प्रतिष्ठा सरला पर माने रजा को जिबे रजा आसीबे माने कौन सीटा कहती छेरा पहरा छेरा मीन्स चंदन पहरा तो आप जानते जो सुनार खड़िका धरी तो नुआ जिनस नहले सेटा पुणी केमते प्रतिष्ठा हम पुणी केमते रजा ई करे मते कहले पुराना जिनस काई करिवे से पुराना रथ को कोन करा हुए पुराना रथ को हमर भंगा जाई किछि वर्तमान तो ता चक फक सब माने जीवन चाहउछन नउछंती नहले प्राय हमर चुली रे जळाई दिए जाए तार अन्य पार्ट्स गुडा को सब महाप्रभु एठी जहा खांती नुआ माने स्वतंत्र अपरा मौजिया ठाकुर आपण जो कहंती महाप्रसाद खाइलो हम सात्विक भोजन करलो सात्विक भोजन कहंती ना से भोजन सात्विक को जाय ना मु किंतु कहबी ना मते पचारनंदी काहे कि आपण सात्विक भोजन काहा कुआ जाय मते कहले सात्विक भोजन काहा कुआ जाय सात्विक भोजन को माने खांती सात्विक भोजन जोथरे हमें तो सुनछु पियाज रसुन नथिबो किछि भी एमिति ये नथिबो एलिमेंट्स नथिबो जोटा लोगों का देह रे क्रोध ये किछि नेगेटिव इमोशंस जगो नथिबो सेंदी टाइप रो खाद्य को हमें मोस्टली सात्विक कहू जोथरे लवण पड़ी नथिबो लूण पड़ नथिबो ताको सात्विक भोजन कुआ जाय कारण कि से माने साधु संत माने गोटी थर खांती कि तेंगु दिन भर एक्टिव से माने रुहंती ताको सात्विक भोजन कुआ जाय सात्विक आ जो महाप्रभु को भोजन जे अछि सेटा राजसिक भोजन 56 प्रकार भोग विभिन्न प्रकार आइटम जेहेतु पियाज रसुन नाही किंतु बहुत प्रकार माने आइटम सेटा को राजसिक कुहा जाय सेटा षडरस केमति का ना खट्टा मिठा पिता लुणिया कषा जो 6टा स्वाद थाए जीभ हमर कषा लागुची से सब डेली हमर हुए षडरस व्यंजन नाना जाति 56 भोग लागे दिन राति महाप्रभु पाखे षडरस व्यंजन लगे बुझे तो आज्ञा 56 भोग लगिवो षडरस व्यंजन से तैयारी हिथबो खट्टा मिठा लुणिया कषा पिता सब महाप्रभु खाती खाती तो से आग्रहण कर दियंती खाया पई हमकु छाड़ी दियंती आमे ताको सेवन करू बुझौछन तो से जो आग्रहण करंती से जो आग्रहण रो आपण केमिति तार पाइबे सस्पेंस ता माने आपण जानिबे केमिति आग्रहण करछन बिलिका केम जानिबे आमे जानि परिबे आपणक घरे धर मु आपणक घरे जाई रोसी करिबे ने आपण कहबे न ना आ आपण तो आछचंती हम घरे हम तो मंदिर भलिया टिके हम रोसी कले मु लह कर दवा करिबा मु जेमति जानिछि सेमति आपण घर कर देबी कर देली आपण ठाकुर भोग लगी देलु खाइलु किंतु तार जो बासनाटा सी आसीबोनी भोग तो तैयारी हो जीवो किंतु बासना आसीबोनी बासना आसीबो सेठी महाप्रभु पाखे कारण से आग्रहण करछन तो सेठी आपण जानि महाप्रभु अछंती बुझि परछन तो महाप्रभुंकर उपस्थिति की हमें सेठी लक्ष्य करू जे महाप्रभु नाही एठी अछंती कारण वैष्णव अग्नि रे रंधा होची महाप्रसाद बुझि परछन तो वैष्णव अग्नि आज नो जेबेठु मंदिर प्रतिष्ठा हेची सेबेठु चली आसीची से लिभिनी के से बुझी वैष्णव अग्नि रे महाप्रसाद तैयारी हबो मंदिर भितर भैरवी चक्र मध्य रे रही महाप्रभु को 1600 उपचार रे पूजा लागिवो तापर विमला माता को समर्पण पर से महाप्रसाद हबो बुझि परछन तो तो आमे टिके आउ टिके भितर को पसिबा मानव लीला विषय आमे किछिटा जिंस ही जानिछु मानव लीला विषय आउ किछिटा हमको आपण जणांतु पूरा जणी गउछि आगे सुनंतु 2015 रु आज 2025 हे गला केते वर्ष होला 10 वर्ष तो महाप्रभु 2015 रे तांकर हेतिला नव कळेबर आज्ञा ब्रह्म प्रतिष्ठा हेतिला नूतन शरीर रे तो आज तक 10 वर्ष होला 25 रे 10 वर्ष पिला हाथ रे करि परिबो नहीं जस्ट मानवीय लीला ताको कहा जाए
जे आमे जो सेवायत भाबरे जो आपण आमे तांको पाखरे चाकरी कला चाकर तांकर आमे चाकर कहले भी किछि खराब होबनी महाप्रभुंकर कि दांत घोसी दबो कि सेजर उठी दबो के वर्तमान को मुंह पोछि दबो कि रांधी दबो कि खुआई दबो कि भेष कर दबो एक गुहा जाय मानवीय लीला तांकर मानवीय लीला तांकर सी होउछन मालिक आमे तांको चाकर सी वर्तमान को माने आमे तांको द्वारा एते एग्रीमेंट हे जाई छी जे महाप्रभु को पाखरे तमे आमे तांको किणा चाकर कहले चले तांको सेवा आमे करिवु आ सी राजा राजेश्वर सी बसिबे सिंहासन ऊपर माने रत्न सिंहासन बसिबे आमे तांको सेवा अविरत करि चलथिबु एटार किछि दरकार नै नबा दरकार नै कि माने किछि हमर आशा नै लोभ नै किछि नै एथिरे आउ आपण जे कहउछन मानवीय लीला महाप्रभुंकर तोळे जोड़ा आषाढ़ आसे आज्ञा जोड़ा आषाढ़ समय रे तांकर माने ब्रह्म परिवर्तन हुए हमें तो मृत्यु बोली कहि परिबनी कारण देवता सी तांकर इच्छा मृत्यु करंती जे पुणी गुटे नुआ जुग आरंभ हो कि नुआ अवतार आरंभ हो नुआ जगन्नाथ आसीबे एई बोली भाबरे तांकर चले महाप्रभु एथि पई करंती महा गीता रे लिखा आइछि मदभक्ता विनुदार्थे करोमि विविध क्रिया एटा नकले केमति का मनोरंजन हो मनोरंजन टा दरकार ना पुणी से भक्त मानकर आनंद विनोद पाई ए सब कार्य करंती एमति गोटे किछि गोटे सृष्टि कले रथ यात्रा हेलानी चंदन यात्रा हेलानी यात्रा ही यात्रा 12 मास रे 13 यात्रा 40 यात्रा पुरी रे उत्सव कमुनी नथि के लोक कमुनांती बुझाछन त पुरी अपने प्रत्येक मुहूर्त रे उत्सव मुखरित पुरी रे केतल उत्सव बंद नै जान यात्रा बंद नै किछि बंद नै आ महाप्रभु को आपण दर्शन माने तांक दर्शन रे किछि तरीका अछि जेमति कहा जाय जे दोलश्च दोल गोविंद दोल पूर्णिमा रे दोल गोविंद को दर्शन करले आपनकर पुण्य आज्ञा चापेश्च मधुसूदन चंदन समय चाप जो होउची चाप बेले मधुसूदन दर्शन करिवे रथे त्वम वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न लभ्यते एई जो तीनटा समय रे आपण दर्शन करिवे महाप्रभु को आपण पुनर्जन्म नाही ना पुनर्जन्म मतलब आपनकर किछि आ मनुष्य जन्म नेबेनी आज्ञा तो 84 जोनी जो कटिगिर जो मनुष्य जन्म मिले से माने बेते कष्ट पाई सेटा एठी आ आपण पाइबेनी ए दर्शन कला पर आगुरु हमें सुनिचो कि रथ 6टा रथ एका संगे बाहरतला एबे 3टी रथ रे काहे परिणत होई जेछि 6 रथ एथि पे बाहरतला मझिरे गोटे नई थिला अर्धशोषिनी आज्ञा अर्धशोषिनी माने जो अछंती माउसीमा मंदिर तांको अर्धशोषिनी बिली कहा जाय आज्ञा सेठी गोटे नई थिला एमि गोटे नईटे क्रॉस कर जाइथिला एपटू रथ जीवो सेठी ना थिबो ना रे जगन्नाथ बसिबे पुणी आ 3टा रथ जीवो सेठी जीवो पुणी रिटर्न कला बेले सेमति हबे 9 दिन से बेसी दिन हे जाय एता बेले रथ यात्रा बहुत दिन लागि जाय बुझि अछि त आज्ञा मौसी मां को अर्धशोषिनी कम पे कुआ जाय से जो नईटा को से शोषि दै छन बिल के अर्धशोषिनी कुआ जाय अच्छा से सुभद्रा का भलिया पर देखिए से देखिया को जेमते आपण सुभद्रा म देखिए रथ यात्रा रो केतेटा पड़ाव थाए कि आगो माने पूरा प्रोसीजर टा केमती जाय स्नान यात्रा ठू आरंभ आज्ञा देवस्नान पूर्णिमा ठू आरंभ देवस्नान पूर्णिमा दिन महाप्रभुंकर होची 108 सुगंधित जल स्नान करिवे स्नान आमे करू ठाकुर को गराबड़ सेवक हिसाब रे आमे जल सुना गोसी ताकू सुना कुमरु जल आनी कि से अधिष्ठित हेबे जल अधिष्ठित हो साला पर जल को भी पूजा हबो जल वस्तु आवे जल तापर पुणी जिबे गराबड़ सेवक तांको नै कि जिबे हमर पूजा बंटा सेवक तांको संस्कार करिवे मेकअप तांको जो रूपा पिंगण रे संस्कारित हबो ढळाई करी तापर महाप्रभु ऊपर जल लागि हो तो से दिन ठू आरंभ तापर महाप्रभु जर रे 15 दिन पड़िबे ओके जर रे उठिला परे तांकर हबो नव यौवन दर्शन आज्ञा जोटा स्नान यात्रा रे नव यौवन दर्शन आपण तांको दर्शन करी प्रथम दिन ए वर्ष नव यौवन रथयात्रा एकाठी पड़थिला आज्ञा हैं तो नव यौवन दर्शन रो पर दिन किंबा ता पर दिन रथयात्रा हुए तो रथयात्रा रा आरंभ होला आज्ञा
आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया रथयात्रा। तो रथयात्रा रु आरंभ पूरा आपणकर एकादशी पर्यंत। एकादशी दिन सुनावेश हेबे। तापर होची माने अधरपणा पर रसगोला भोग। रसगोला पर महाप्रभु भितर को जी नीलाद्री विजय कहती। कंटिन्यू एमती मासे चले लीला। एमिति किछि प्रथा की परंपरा अच्छी जोटा श्रीमंदिर द्वार भितरे हुए आउ साधारण भक्त माने केबे ताकू देखि नांती कि जानि नांती ता विषय रे। जेमति कि आपण देखंतु भोग टाइम द्वार बंद हो जाउछि। भोग समय रे महाप्रभु को द्वार बंद हो जाउछि। आज्ञा सेतबेले आमे महाप्रभु को संगे रे भाव कोन हमें आपण कोन आपणकर जो माने आपण जे को कैटेगरी जाउछन्ती माने लेडीज कैटेगरी जाउछन्ती। आज्ञा आपण लेडीज कैटेगरी पूरा आपणकर किंतु हमको लेडीज होबा को पड़िबो। बुझि पाले आपण देखितंते प्रत्येक सेवाए तो समस्त कहंती कानेरे लगैचंती माली लगैचंती बहुत सारा सुना लगैचंती काहे के लगैचंती एटा तो लेडीज मन लगिया कथा ना। स्त्री लोक मानकर एगुडा को सब गहना ही माने जो कुहा जाय ओडे स्त्री रो सुंदरता गहना कुहा जाय। तो आमे काहे की गहना रे भूषित हो ना महाप्रभु को ध्यान आम ऊपर रहिबो। आमे महाप्रभु स्त्री कहले पूरा अत्युक्ति हेबो नै। स्वामी सी हमर जो महाप्रभु हमर स्वामी एकमात्र स्वामी होजन महाप्रभु। आ समस्त स्त्री समस्त सी ही गोटी पुरुष तब आपन समस्त स्त्री कारण ता भितर जो द्वार बंद हो जाए। पॉडकास्ट रे कहूची माने लोक कौन कमेंट देवे कहि परिबिनी बहुत कमेंट आसीबो। स्वामी स्त्री घरे पसिला पर कौन हुए द्वार बंद हो जाने नहीं ता भितर किछि आउ ता कथा किछि बाहर किछि कहबाटा ठीक कि नहीं जण करी मु से आबी आपन को कहूची। आउ किछि श्री मंदिर जोड़ित एंती किछि कहानी अछि जोटा हमन को जणिया चाहिबे आपण। कहानी आज्ञा कहानी अछि आपण तुलसीदास को जानिथिबे। आज्ञा रामचरितमानस तुलसीदास आज्ञा तांको राम देखा होंते प्रतिदिन राम को न देखाले से खाइबेनी अन्न ग्रहण करिबेनी। आज्ञा तो तुलसीदास को आसिक जणे कहिले आउ ए तम राम एठी आउ नाहांती तम राम पळीचंती ओडिसा पुरी जगन्नाथ धाम सेठी जाई अछन तमे एठी दर्शन करि परिबोनी। से सुनी की पूरा एकदम माने जेमति का आपन गोटे जिंस है आपन को मोबाइल टा मु नै जीवी सबुटु यानी प्रिय जिंस मनुष्यर मोबाइल सेम तांकर राम थिले। मोबाइल को देजी आपन मोबाइल हजी गला कुआडे गला मोले कोन करबी आ मने कादरे सब डॉक्यूमेंट थिला सेम तांकर सब डॉक्यूमेंट राम को पाखे थिला। राम होई तांकर सबु सर्वस्व सेमति मोबाइल रे मनुष्य भाबुची मनुष्य ने स्त्री पिला किछि भाबुने एटा सत्य कथा म आपन कहूची एने मोबाइल ही सबु। मोबाइल न सकाळ आपन उठिले मोबाइल सबु मोबाइल रे सबु किछि भलो भी होउची मोबाइल रे खराब भी होउची। जी भलो से भलो रे मोबाइल चलउची खराब हम सेड के ध्यान दबानी किंतु रामन कथा कहूची तो सर्वस्व तांकर। आज्ञा तेणुकर सी एते बेले कहिदेला जे तो पाखर मु एटा छड़ी माने नाहांती सेपडू से पळीलेनी तो सी पूरा गोटे चित्तर सीधा आसिले ओडिशा माने आउ सी देखि नांती कुडी गछ अछि कुडी रोड कुडी नई किछि देखि ना सीधा आसिले। आसी जेम देखिले देखिकिरी रही गले वर्तमान तो ये तो राम नुहति ये कोन अलगा प्रकार देखा जाउछंती एकर हाथ नाही गोड़ नाही आखि एडे आ मते गोटे किए धोखा देला ओ हौ ठीक अछि कहि सी बड़ छता मठ पाखरे बसिले। आज्ञा खाइलेनी पीलेनी किछि कलेनी रात्र बढ़िला वर्तमान तांको स्वप्नादेश टाइप रो हैला जणे तांको आनी किछि खाइबा को दउछि। तो सी कहले सोई पड़थिले जणे रामंको रूप रे बोध हुए बालक राम रूप रे आसिले तो आमे तो सेटा तो कल्पना करी कि कहिबु ना। आज्ञा कहले आपण खाइ नियंत पूरा प्रसाद थिला भरपूर प्रसाद थिला थाली रे ना एटा मु राम को अर्पण न कले ना ये ऑलरेडी भोग होई जाईची पूजा होई जाईची भोग ये महाप्रसाद ना मु ग्रहण करि परबी कारण राम को मु अर्पण न कले मु ग्रहण करे नाही।
ବହୁତ ବୁଝିଲା ପରେ ସେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଖାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଖାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ଯେହେତୁ ନଥିଲା, ଅଳ୍ପ କିଛି ଖାଇଲେ କହିଲେ ଦର୍ଶନ କଲେ ହିଁ ଖାଇବି, ମୁଁ ରାମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଖାଇବି। ତ ତା ପରଦିନ ଥିଲା ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ, ରାମାଭିଷେକ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ରାମ ବେଶ, ମାନେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ସବୁ ଭେଷ ହୁଅନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ସୁଭଦ୍ରା ରାମାଭିଷେକ ହୁଅନ୍ତି, ପାଖରେ ହନୁମାନ ବସିଥିବେ। ତ ସେଦିନ ରାମାଭିଷେକ ଥିଲା, ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ ଥିଲା। ସେ ସେଦିନ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଜାଣି ଦେଖିକି ତାଟସ୍ଥ ହେଇଗଲେ। ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ମୁଁ ତ ନିଜେ ଲେଖିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଏରେ, ବିନୁ ପକ ଚଲଇ ସୁନଇ ବିନୁ କାନା, ବିନୁ କର କର୍ମ କରଇ ବିଧି ନାନା, ଆନନ ରହିତ ସକଲ ରସ ଭୋଗୀ, ବିନୁ ବାଣୀ ବକ୍ତା ବଡ ଯୋଗୀ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପାଦ ନାହିଁ, ବିନୁ ପଗ ଚଲଇ ସୁନଇ ବିନୁ କାନା, କାନ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ କାନ ଅଛି ଦେଖିଛନ୍ତି? ପାଦ ନାହିଁ, କାନ ନାହିଁ। ପାଦ ନଥାଇକି ପହଣ୍ଡି ହଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଯାଉଛନ୍ତି ରଥକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି? ପାଦ ନାହିଁ, ଝୁଲି ଝୁଲି ହଲି ହଲିକି ଏପଟକୁ ସେପଟ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ମହାପ୍ରଭୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଯାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ପାଦ କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି? ବିନୁ ପଗ ଚୁଲେଇ। ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ସେ ଶୁଣିବେ। ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କୁହନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ଲାଗିବ ସେ ଶୁଣିବେ। କିନ୍ତୁ ଭାବ କନେକ୍ଟ ହବା ଦରକାର, ଯେମିତି ବ୍ଲୁଟୁଥ କନେକ୍ଟ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ସେଟା କନେକ୍ଟ ହବା ଦରକାର। ନ କନେକ୍ଟ କରି ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କନେକ୍ଟ ହବା ଦରକାର, ଶୁଣିବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ବିନୁ ବେଗ ଚଲାଇ ଶୁଣାଇବନି କାନା, ବିନୁ କର କର୍ମ କରଇ ବିଧି ନାନା। ହାତ ନାହିଁ, ହାତଟା ଏମିତି କିଛି ଖଣ୍ଡିଆ ହାତ। କେତେ ପ୍ରକାରର କାମ କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ? ବିଶ୍ୱ ସାରା ତାଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ସାରା ତାଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଯଦି ନ ଚାହିଁ ପତ୍ର ହଲିବନି। ଏଇଟା ମୁଁ 100% ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି। ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁ ନ ଚାହିଁବେ ଗଛର ପତ୍ର ହଲିବନି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟାଇମରେ ମାନେ ସବୁ ଠିକ ଥିବ, ଗଛ ହଲୁନଥିବ, ପବନ ହଉନଥିବ, ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇ କଣ ପବନ ହଉଛି, ଗଛ ମାନେ ହଲୁନି କଣ? ଆପଣ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ଏମିତି? ଯେମିତି ହେଲେ କେବେ ନା କେବେ ଭାବିଥିବେ ଏମିତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମ ଲାଗିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଆନନ୍ଦ ରହିତ ସକଲ ରସ ଭୋଗୀ। ପାଟି ଅଛି କିନ୍ତୁ ସବୁତକ ରସ, ମାନେ ସବୁତକ ଖାଦ୍ୟ, ସବୁତକ ଇଏ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇଟା କଣ, ସେ କହିଲେ ଏଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଲେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଡ ହାତ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଗୋଡ ହାତ ନାହିଁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଲେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ହେଇଯାଇଥିଲି, ଭ୍ରମରେ ପଡିଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲି। ମାନେ ସେ କହିବା କଥା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଯଦି ଭକ୍ତିରେ ଡାକିବେ, ଆପଣ ଯେମିତି କହିବେ ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁ ସେମିତି ଦେଖାଦେବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଅ ଭଳିଆ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇ ଭାବରେ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବେ। ଏଇଟା ପୁରା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କଥା ମୋର। ଆଉ ସେମିତି ବି ଜଣେ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ଆସିଥିଲେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ, କହିଲେ ମୁଁ ସେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଯିଏ ଯାହାକୁ ମାନିଛି ନା, ଯିଏ ଯାହାକୁ ମାନିଛି ଭାଇ, ସିଏ ତାକୁ ନ ଦେଖିଲେ ଇଏ କରିବନି। ଯେତେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ତା ବୁଝାନ୍ତୁ ସେ ବୁଝିବନି। ତ ମୁଁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ମାନୁଛି, ମାନେ ମୁଁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କଲେ ଖାଇବିନି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ହାତୀ ବିଷୟରେ। ତ ଭକ୍ତର ହିଁ ଭଗବାନ। ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭକ୍ତ ଯିଏ ପୁରା ଭାବରେ ଯିଏ ଡାକିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ରୂପ ନାହିଁ, ଯୋଉ ରୂପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉ ସେ ସେଇ ରୂପରେ ଆସେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ସେବା ଆଉ ସବୁ କର୍ମ ଗୁଡିକ ଆପଣ ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନା ପ୍ରେମ ନା ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକତା ସହିତ ଆପଣ କରନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ? ମୋର ଏଇଟା ଭାବେ ମୁଁ ଘର କାମ ମୁଁ କରୁଛି। ମୋର ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯୋଉ କାମଟା ଭିତରେ ସେଇଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ। ମୋର ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବିଲେ ବି ଗୋଟେ ଭାବିବି ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କରୁଛି ବୋଲିକା, ସେମିତି ନାହିଁ। ମୋର ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ ଏଇଟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ମୋ ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ। ମୁଁ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ମୋ ମୁହଁ ମାନେ ସାମ୍ନାକୁ, ଯେମିତି ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେ ମୋ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ବି ମାନେ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ। ଯୋଉ ଭକ୍ତ ମାନେ ଆସନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବଳ ଖାଲି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ସେବାର ଇଏକୁ ଆହୁରି ଡିପଲି ବୁଝିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ସେମାନେ ତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନବଧା ଭକ୍ତି ଅଛି, ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ
सेव्य पाद्य सेव्य एमती बहुत नवदा भक्ति अच्छी आपण महाप्रभु खाली जे माने सेवायत होइकी तांको सेवा करदेले तो किछि माने सेटा तो बड़ कथा नु ना आपण जदी माने मोठू महाप्रभु तो सुनुचन सेटा भी आपन भक्ति बुझछन तो आपण माध्यम सुनिले माने आपण सेटा भक्ति कले आपण सेवा सेवा सेवायत होई गेले सेवा होई गेले बुझछन तो दैट्स ऑल आपण आसिले बहुत भल लागिला बहुत तथ्य आमे जानि नथलु बहुत एमिति अजणा अध्याय खुलीगला आम सामने आमको महाप्रभु पाखक आउरी नहीं जावाको धन्यवाद आमर यह आस्था और विश्वास कि महाप्रभु आपन को आउरी निज पाखरे रखिबे आ बहुत प्रतिदिन आपण जेंती तांकर सेवा करछंती सेंती महाप्रभु आपन को निकटरे सदा रुहंतु आ आपन को सुरक्षित रखंतु यह आम प्रार्थना। नमस्कार। जय जगन्नाथ।